Good morning everyone. I'm making apam, pancake. Tawag sa amin pancake. Ay, pancake. Sa English, pancake. Sa Tausug, apam. Ayan, tignan nyo naman ang apam natin. With coconut yan guys. Coconut. May coconut siya. Ayan oh. Oh, mainit. Super init. Yummy. Pag ganyan siya guys, may butas-butas, ibig sabihin perfect yung apam natin. Pag wala siyang butas-butas, ibig sabihin hindi siya perfect. Ayan oh, may butas-butas. Basta para sa akin, kung may butas-butas siya, perfect siya guys. Tikman natin. Ang sarap kasi may may coconut. Yummy. Bye. Annyeong.